दर्शक बंधु वर्तमान जो माने मैट्रिक बोर्ड बा प्लस टू पर्यंत पाठ पढ़ुंट से आग को चली केमिति सेमानंकर बहु विषय प्रति थिबा दक्षता को परिप्रकाश करिवे उच्च शिक्षा रे निज इच्छा मुताबक प्लस टू रे पढ़िथिबा पाठ को आहुरी विकास करि परिबे एवं एक निर्धारित पाठ्यक्रम रे आग को न बढ़ी बहु विषय प्रति सेमानंकर ज्ञानर वृद्धि एवं आग को चली बड़ बड़ देश मानक भली विभिन्न ज्ञान को उपलब्ध कराई जेतेबेले युवक अवस्था सेमाने कौनसी नियुक्ति किंबा आहुरी उच्च शिक्षा रे निजको नियोजित करिवे सेतेबेले सेमानंकर असुविधा न हेबा पई प्रायतः एबे आग को चली शिक्षा विभाग रे एक विराट परिवर्तन देखा जाउछि। प्रथमरु कहि रखे जहाको आम सीबीएसई बोली कहू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एहा द्वारा एक क्रेडिट सिस्टम को विद्यालय मानकरे लागू करिबा पई योजना आरंभ करिछि एवं मोटामोटी भाबरे शिक्षा वर्ष 2024-25 रे एहा प्रायतः आरंभ हो जिवार सूचना देखिबा को मिलिछि एवं सीजीपीए अर्थात कोलुमिनेटिव ग्रॉस पॉइंट असेसमेंट एहा को मध्य एबे सीबीएसई द्वारा लागू करिबा पई योजना करा जाइछि। एहा को अति सरल भाषा रे हम निश्चित मात्रा रे बुझिबा। प्रथम कथा हला कि विद्यालय मानकरे जो माने प्लस टू पर्यंत पहुंचंती से माने केमिति पहुंचंती 3 वर्ष प्ले स्कूल रे 2 वर्ष द्वितीय श्रेणी पर्यंत तापरे तृतीय चतुर्थ पंचम तापरे षष्ठ सप्तम अष्टम 3 वर्ष एवं तापरे नवम दशम 2 वर्ष एकादश एवं द्वादश बा 10+2 बोली जा कुआ जाउची 2 वर्ष। तो मोटामोटी भाबरे जो छात्र षष्ठ श्रेणी रु पाठ पढ़िबो मोटामोटी भाबरे सबुदिन क्लास को अटेंड करुथुबो बा प्रत्येक दिन स्कूल जाई विभिन्न विषय प्रति पढ़ा जाउथुबा विषय रे मनोनिवेश करी जदि पाखापाखी संपूर्ण विषय को से निर्धारित स्कूल रो समय सीमा अनुଯାयी खत्म करे ताहले ताको स्कूल दबो 40 क्रेडिट बा 40 पॉइंट बोली कहा जाउ एवं जहार लेवल रखा जीवो 1.33 बा 1.33 जदि अत्यधिक बुद्धिमान संपन्न छात्र हुए ताहले संभवतः एहार लेवल 8 पर्यंत मध्य जाई परिबो फल एहार क्रेडिट स्कोर जेतेबेले पीएचडी स्तर को पहुंचीबो सेतेबेले मोटामोटी भाबरे जदि देखा जाए ताहले 320 क्रेडिट पॉइंट पर्यंत पहुंचीबो एवं ता पूर्व जदि अनेक गुड़िए विषय रे से पाठ पढ़ी आगको जाए ताहले विभिन्न प्रकार क्रेडिट पॉइंट मिसी 2000 रु ऊर्ध्व क्रेडिट जदि जने छात्र पाए ताहले संभवतः जेकोसी शिक्षानुष्ठान बा नियुक्ति पत्र रे एहाकू विशेष दर्जा दिया जिवो। तेबे चलित वर्ष ठारू प्राय जदि सीबीएस रो नियम कानून को देखिबा ना तो एथिरे मार्क प्रकाश पाइबो ना तो एथिरे ग्रेड प्रकाश पाइबो। तेणु जदि गोटे छात्र मैट्रिक बोर्ड रे बा प्लस टू रे जो विषय प्रति जेते अधिक मार्क रखिथिबो सेही अनुसार एक पॉइंट टेबल को मध्य आसेस करा जिवो। धरा जाऊ 90 रु 100 पाइला 10 पॉइंट 80 रु 90 पाइले 9 पॉइंट एमती भाबरे तार पॉइंट टेबल को गणा जिवो। द्वितीय कथा हला कि वर्तमान एई जो क्रेडिट पॉइंट दिया जिबार कथा रहिछि एथिरे व्यापक मात्रा रे सीबीएसई चिंता करिछि कि वर्तमान जदि जने धरा जाऊ 10th बोर्ड परीक्षा देबाकू जाउछि तेबे आगामी दिन रे एही छात्र को प्राय 7टी विषय एवं 3टी भाषा बा लैंग्वेज रे पाठ पढ़िबाकू पड़िबो एवं ए मध्यरु गोटे भारतर भाषा होइतबा दरकार। एमिति भी हिंदी इंग्लिश एवं जो रीजनल लैंग्वेज बा आंचलिक भाषा रे तो पिला माने पाठ पढुचंती किंतु ए जो भाषा बा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज मोटामोटी भाबरे 22 प्रकार रो लैंग्वेज रो व्यवस्था एबे सीबीएसई करबा को चाहूचे एही अनुसार से बही मध्य स्कूल मान को जोगैबो बोली जणा पड़िछि। तापरे जो विषय कथा कहा जाउथला एही विषय को मध्य निहाती मामरे देखिबा कथा। विषय कोन विषय जदि आमे देखिबा ताहले नवम श्रेणी पाई प्रथम लैंग्वेज द्वितीय लैंग्वेज एवं तृतीय लैंग्वेज रहिबा परे जणे जदि चाहिला मैथमेटिक्स निश्चित मात्रा रे पढ़िबो साइंस पढ़िबो सोशल साइंस पढ़िबो एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़िबो स्किल सब्जेक्ट पढ़िबो फिजिकल एजुकेशन पढ़िबो एवं आर्ट एजुकेशन पढ़िबो। तेणु मोटामोटी भाबरे एभली विषय जो माने पढ़िबे ताहले निश्चित मात्रा रे एहा सेमानंकर क्रेडिट पॉइंट को बढ़ाइबा पई एही विषय गुड़िक छात्र बा छात्री को सहाय्य करिबो। एबे सरकार जो नुआ योजना होइछि कि अति कम रे गोटे छात्र जदि 1200 घंटा पढ़े ताहले ताकू 40 क्रेडिट
बा 40 स्कोर बा संख्यार एक क्रेडिट मिलिबो जहा छात्रटी आगो को एही क्रेडिट व्यवहार करी आहुरी अधिका क्रेडिट निज नारे दर्ज करई पारि। जदि हम देखिबा ताहले नवम एकादश एवं दशम द्वादश ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ଚୟନ କରିବ କି ଧରାଯାଉ ଛାତ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୀତି ନେଇ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା କମର୍ସକୁ ଛାତ୍ର ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ନିଜର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ରହିଲା ତାହା ହେଲା କି ଏଥିରେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପାଠ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଭଲ କରୁଛି, ଜଣେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଭଲ କରୁଛି, ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଭଲ କରୁଛି, ଏମିତି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ବିଷୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ବେଳେ କିଛି ବିଷୟ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା କହିବା, ଦଶମରେ ତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଯଦି 5ଟି ବିଷୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଚୟନ କରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ତାକୁ 40 କ୍ରେଡିଟ୍ ମିଳିବ। ଯଦି 6ଟି ବିଷୟ ଚୟନ କରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ 47 କ୍ରେଡିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି 7ଟି ବିଷୟ ହିଁ ପଢୁଛି ଛାତ୍ର ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ 54 କ୍ରେଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଯଦି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ 2ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବଂ 3ଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପାସ୍ କରିପାରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ 6ରୁ 7 ସବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଟି ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସର ଯଦି ଅବଧି 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ପ୍ରାୟ 150 ଘଣ୍ଟା ବା 210 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ କଥା କରାଯାଇଛି ଏହି ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଟି ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଠ ପଢ଼ିବ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ 1200 ଘଣ୍ଟା ସେ ସ୍କୁଲରେ ସମୟ ବିତେଇଥିଲେ ଏହି ସ୍କୋର ଛାତ୍ରକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଚାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଧାରଣା ବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏହା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମାର୍କ ତ ସେୟା ରହିବ ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ 4, ସେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ 5, ଏମିତି 5, 6 ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାଗ ବିଷୟ କରି 40 କ୍ରେଡିଟ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଅଧିକ ଏକ ବିଷୟ ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼େ ତାହେଲେ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋରକୁ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି କ୍ରେଡିଟ୍କୁ ପାଇ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଯଦି 2000ରୁ ଉପରକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଛାତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିମତାର ଏକ ବିରାଟ ମାପକାଠି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ସ୍କୁଲରୁ ଏଭଳି କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଲାଗୁ ହୁଏ, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏହାର ତର୍ଜମା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ DTV ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବୁ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।